Ketegangan antara Denmark dan Amerika Serikat terkait masa depan Greenland terus meningkat. Menyikapi situasi tersebut, Denmark kembali mengirim lebih banyak pasukan tempur ke wilayah Arktik itu untuk menjalani pelatihan musim dingin, sekaligus memperkuat kehadiran militernya di pulau strategis tersebut. Pasukan Denmark mendarat pada Senin malam 19 Januari 2026 di Bandara Kangerlussuaq. Pemerintah Denmark menegaskan pengerahan ini merupakan bagian dari perluasan kegiatan latihan militer di Greenland yang dilakukan melalui kerjasama erat dengan sekutu-sekutu NATO. Kementerian Pertahanan Denmark menyebut latihan ini difokuskan pada kemampuan pasukan untuk beroperasi di lingkungan Arktik yang ekstrim, sekaligus memperkuat jejak pertahanan aliansi di kawasan tersebut. Langkah ini diambil setelah Denmark dan pemerintah Greenland mengusulkan pembentukan misi NATO di pulau itu. Usulan tersebut muncul di tengah tekanan baru dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kembali menegaskan ketertarikannya terhadap Greenland. Denmark menegaskan bahwa Greenland adalah bagian tak terpisahkan dari Kerajaan Denmark dan tidak untuk diperjualbelikan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen mengatakan situasi di Greenland kian memburuk akibat pernyataan keras yang dilontarkan oleh Donald Trump. Menurut Rasmussen, retorika Trump telah memperkeruh suasana dan memperbesar ketegangan yang sebenarnya bisa dihindari. Berbicara kepada wartawan di London pada Senin 19 Januari 2026, Rasmussen menegaskan pentingnya sikap tegas dari negara-negara yang menjunjung hukum internasional. Ia menyatakan komunitas internasional perlu menyampaikan dengan jelas kepada Presiden Amerika Serikat bahwa tekanan ekonomi dan ancaman sepihak tidak dapat dibenarkan dalam hubungan antar negara. Det vi i hvert fald med sikkerhed, det er, at hvis ikke vi giver et stærkt respons, så sender vi jo et signal om svaghed. Jeg var i Washington i sidste uge og havde jo sådan set en aftale med hans vicepræsident. Jeg synes, det var så tæt på Trump, man kunne komme, som jeg i hvert fald kan komme, om at vi nu skulle sætte os ned og se på, kan vi løse det her på en måde, hvor vi imødekommer amerikanske rimelige ønsker, fordi der er en ny situation i Arktis, og den vil formentlig kun blive forværret, hvis man ser en generation frem, uden at krydse vores røde linjer. Det blev så sprunget i luften af de her meget, meget voldsomme meldinger fra præsidenten, og der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at alle os, der tror på international retsorden, får sagt fra. Altså for at vise Trump, at den her vej kan du ikke komme længere nedad. Sebelumnya, Trump juga mengumumkan rencana pengenaan tarif impor sebesar 10% mulai Februari terhadap 8 negara Eropa yang menolak mendukung ambisinya atas Greenland. Tarif tersebut bahkan diancam akan dinaikkan menjadi 25% mulai 1 Juni jika tidak tercapai kesepakatan. Negara-negara Eropa yang terancam tarif tersebut antara lain Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia.